kayak kapan punya pacar, kapan nikah, kapan punya anak, you know, keep asking questions, right? Sampai kita akhirnya mati, kapan dikubur. Dulu I used to think that dewasa tuh enak. Kenapa? Karena waktu kita udah dewasa, kita udah bisa punya duit sendiri, kita punya kebebasan, we can buy our freedoms, but no. Make me believe it! Yes, yes, yes! Hi beautiful soul, welcome back to our channel. I'm Michelle Ferreira. We're making this content with my best friend Wida Aprilia yang sudah terpisah oleh jarak dan waktu, tapi tetap di dalam hati kita bersatu. Oke, so konten dewasa yang akan dibahas di episode kali ini bukan dewasa, adegan dewasa yang what you guys are expecting ya. But ini very important actually untuk dibahas. So adulting, sebenarnya konten dewasa yang dimaksud di sini adalah proses menuju kedewasaan, adulting. Adulting is often associated dengan hidup yang boring, hidup yang harus very responsible, harus memilih apa yang baik, harus memilih apa yang bertanggung jawab meskipun gak enak. Kayak terkadang tuh kedewasaan atau proses menuju kedewasaan atau orang dewasa itu, hidup sebagai orang dewasa itu dikaitkan dengan boring life. Intinya tuh boring life dan kayak losing your passion, stressing over routines and over mundane life. Really? Is that what adulting means? Is that what adulthood or adult life supposed to be like? Kayaknya enggak ya, meskipun untuk bisa dikategorikan sebagai seorang yang dewasa, memang kita harus financially independent, emotionally stable, intellectually mapan gitu. Dan kayak we are held accountable dan responsible for our actions and decisions. Dan juga ya salah satu yang aku tadi sempat ngomong ya, adulting has nothing to do with age. Meskipun memang baru dikatakan dewasa setelah 18 tahun, baru punya KTP, iya kan? KTP 17 tahun atau 18 tahun? 17 tahun, berarti di atas 17 tahun sudah mulai menanjak menuju kedewasaan. Tapi banyak kok kayak other people out there, a lot of people that I met yang sudah memiliki KTP dari puluhan tahun lalu, tapi tidak menunjukkan sifat yang dewasa. Dan belum tentu umurnya banyak, pengalamannya banyak, sudah bisa dikategorikan sebagai orang dewasa. Adulting sucks, man. Pas gue udah dewasa, nggak tahu juga sih kalau gue udah dewasa atau enggak, but nobody told me how to feel as an adult and nobody told me what to do. Gue super clueless. Dan pasti kalian pernah juga ngerasa hal-hal kayak begini ya. Misalnya pingin fast forward momen-momen yang sulit bagi kalian because who wants to suffer? Or you want to stay in that specific moment forever that makes you happy. You know, everyone wants that. That reminds me of this movie Click, where Adam Sandler has this magical remote control. Dan juga bagi kalian yang ingin fit in, you know, you always want to impress your parents, your boss, your friends, etc. Tapi instead of fitting in, you actually give in to the pressure. Artinya apa? Kalian yang lebih rugi karena kalian sendiri yang lebih capek karena you said yes to everything. Just like that character Jim Carrey played in Yes Man. You ready to make a covenant? Yes? Yes! 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 Again? Yes! Say it again! Yes! Make me believe it! Yes! 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 Nah, gue selalu bayangin sih proses adulting itu bakal jadi linear ya, atau ada transisinya. Someone, you know, tells me what to do, or someone gives me advice of what to do every minute. Yeah, right. And you can really see that. Tapi ternyata nggak bisa juga dilihat transisi itu. Rasanya kayak tiba-tiba dari
teenager, terus tiba-tiba langsung aja jadi adult. Remember that movie 13 Going on 30 by Jennifer Gardner? Oh, it's not by Jennifer Gardner, but she plays it. Itu rasanya kayak begitu. This is a dream. This is a really weird dream. Hey, Sweet Bob! I know you're there! And my parents are totally gonna be home any minute! Hey, Sweet Bob, where's the conditioner? You're naked! Well, not yet. Little 97, unless it's retro. Are you really my best friend? You're pregnant. Oh, no! Oh my god, no! Thank God, you scared me. What did you do last night? Oh, see, that's the thing. Something really strange is happening. I slept in an apartment I've never seen before, and there was a naked man in my shower, and I saw his thingy. Oh God. Dan di Indonesia sulit ya, because kita sebagai orang Indonesia selalu mikirin apa sih orang lain pikir tentang kita. It's so toxic. Who cares? Padahal kita cuma debu di planet ini. But anyways, pasti in our 30s pasti udah ditanyain, do we have a 9-to-5 job? Do we have a side hustle, investment? Dan paling annoying lagi, nagging family members that come up to you and say like, oh, kapan nikah? You know the classic. Kayak kapan punya pacar, kapan nikah, kapan punya anak. You know, keep asking questions, right? Sampai kita akhirnya mati, kapan dikubur? Jadi, apakah berarti hidup yang dewasa itu adalah hidup yang boring? Enggak selalu sih. Tapi apakah hidup sebagai seorang dewasa yang mumpuni itu juga harus nggak bisa hidup life to the fullest gitu? Siapa bilang juga. But actually, hidup sebagai seorang adult yang bertanggung jawab, kayak entering adulthood means you need to live life out of balance. Yang mana nggak segampang kedengerannya, nggak segampang diucapinnya. Dewasa itu sebenarnya apa sih? Live a responsible life yang dimana we know how to put our life based on priority, based on what's responsible to be done at that time. Meskipun kita mungkin nggak suka untuk melakukannya, melakukan apa yang benar dan apa yang baik, bukan cuma untuk kelihatan orang, tapi memang karena kita tahu sebagai seseorang yang dewasa kita melakukannya out of our responsibility towards ourselves, towards our creator, and towards our family. Dan kayak dulu I used to think that dewasa tuh enak. Kenapa? Karena waktu kita udah dewasa, kita udah bisa punya duit sendiri, kita punya kebebasan, we can buy our freedoms. But no, being responsible, ya sedikit ada benernya, tapi kayak being a responsible person artinya meskipun you have the capability or the optionsnya lebih besar tanpa harus meminta persetujuan dari siapapun. Harusnya seorang dewasa udah kerja, sudah bisa berpikir buat dirinya sendiri, udah bisa earn their living, sudah bisa punya duit sendiri, berarti punya kebebasan untuk make the decisions untuk hidupnya sendiri. Yes, in a way. Tetapi apapun itu, waktu kita menjadi seseorang yang dewasa, setiap pilihan yang kita buat itu tetap ada implikasinya. Bisa nggak kita nanggungnya? Dan apakah itu pilihan yang terbaik yang untuk dilakukan? I learned that to be a grown-up means you need to choose to be responsible for your actions and you need to be able to delay gratifications. Kalau dulu, waktu masih kecil ya, belum dewasa, bangun pagi itu adalah suatu keharusan. Karena kalau nggak bangun pagi, terlambat ke sekolah, dengan pelajaran, nggak dikasih masuk, nggak naik kelas. As simple as that. But as a grown-up, we know that we need to start our day earlier because that's what responsible grown-up do. Because you need to earn your living and you need to respect your schedule, respect other people's schedule, which is something that I still need to grow on. Dan kayak supaya you have the freedom nantinya untuk choose the life that you want to live. Dan kalau nggak dimulai dari sekarang, berdewasanya mulai dari kapan? Tapi apakah dewasa itu hanya dikaitkan dengan penghasilan, dengan stability secara finansial? What about emotional state? What about emotional stability?
mental stability. Yeah. These monkeys are following me because I just took this car. Obviously the car doesn't belong to me. It's not my style. It belongs to Dick Hotchkiss, a California state senator. You remember Dick? He's the guy that tried to ban rap music because he feels that the lyrics promote violence. And how would the fat bacon? Go. Here we go now. Something's got to give. Something's got to give. Something's got to give. This is way more than 100 people. Of course it is. It's +1. Talk about this insanity in Pasadena last night. It looked like the greatest party I have ever seen. Big Boys Neighborhood, beautiful day in the neighborhood. It is going down, man. I don't know if you guys been seeing the news, man, but some cats had a party in Pasadena and took this thing to the whole next level. I'm talking about they trashed the neighborhood, they trashed the house. We heard that Kanye made an appearance there. Yeah. So if you were there at the party in Pasadena last night, hit us up because we're going to be talking about it all morning long in the neighborhood. Dewasa means stable in terms of emotional, spiritual, financial, but also physical. You know when to say yes and definitely know when to say no. That's what I learned. Dan kayak hanya karena seseorang itu sudah mungkin seasoned ya, in terms of umur sudah banyak, penghasilan sudah banyak, doesn't mean mereka tuh benar-benar ngerti bagaimana untuk berdewasa. Karena ada banyak orang yang berfungsi dengan egonya atau dengan purely dengan passionnya dan nggak berpikir ya udahlah hidup hari ini untuk hari ini. I used to be that person. Yang pokoknya ya karena I used to function with my impulse. Dan akhirnya konsekuensinya kaget-kagetan juga gitu. But again, some people has to learn in a hard way. Some people ya, hopefully kalian yang nonton di sana nggak, semoga tidak harus belajar berdewasa dengan cara yang keras. Dan hopefully apa yang kita sampaikan saat ini bisa berguna buat kalian, terutama those of you guys out there yang lagi dalam proses adulting or menuju proses kedewasaan. Seseorang bisa dikatakan dewasa ketika dia berfungsi, ketika dia berpikir, ketika dia menjalani hidupnya bukan lagi mengutamakan apa yang dia suka, memilih sesuatu bukan karena apa yang dia mau tunjukkan ke orang, tapi karena dia tahu itu yang terbaik buat dirinya, buat keluarganya, dan masa depannya. Banyak hal yang terjadi pada orang-orang yang saya lihat di luar sana, termasuk saya salah satunya, ya akhirnya adulthood-nya agak messed up karena mengutamakan satu, kesenangan pribadi tanpa berpikir panjang ke depannya. Kedua, ego fulfillment yang mau mendahulukan egonya, mau lebih terlihat superior dari seharusnya, mau lebih, mau ini gue nih gitu, I'm capable nih. Nah ini salah satu nih yang mau menunjukkan egonya juga yang ikutan muncul, ya Maui. Ada lagi yang salah satu jenis orang juga, sebagian jenis orang juga yang sudah dewasa tapi tidak bisa dikatakan itu orang beneran dewasa karena dia abandon the responsibilities, lebih mikirin apa yang dia suka, kesenangan pribadi, tanpa tahu implikasinya banyak buat orang-orang sekitarnya, terutama keluarganya. So Adam Sandler's character di Click menggambarkan someone who was overworked, right? Dia nggak punya waktu untuk keluarga dia, sampai suatu hari dia ketiduran di kasur di toko, dan pas bangun dia melihat ada pintu gitu tulisannya Beyond. Spoiler alert, I'm sorry, tapi pasti semua udah nonton belum? Pokoknya dia dapat universal remote control di mana dia bisa mengatur semua aspek kehidupannya dia. Sampai akhirnya hal-hal yang dia nggak mau lewatin, dia klik fast forward. Bini marah, fast forward. Banana time yang
kurang memuaskan, fast forward. Dan juga akhirnya promosi yang dia udah lama-lama menunggu itu. Tetapi setelah dia fast forward itu, aspek yang lain dalam kehidupan dia hancur, seperti relationships with his wife and his kids, right? And long story short, akhirnya dia realize bahwa living in the present is more precious than changing the past, atau fast forwarding all of these bad experiences. What's with you? I don't even know who you are. Everything I said to you I meant, except for the part about living together. That makes me nervous. But that's normal. It's a big decision. We shouldn't just jump into something like that without thinking about it. Why not? You do it with everything. You just say yes, yes, yes to whatever comes your way. That's not true. You can say no if you don't want something. Oh, brilliant, Carl. Where'd you get that? Your literature? Look, I know the philosophy has some holes. Oh, you think? Seems pretty airtight to me. But if I hadn't done that, I never would have met you. Because the old Carl didn't think he was enough for anybody. Next kita ngomongin si Yes Man ya, Jim Carrey. Karakter yang main Carl ya. Carl kan depressed, like most of us. Terus dia sendirian di rumah tuh suka nonton video. Setelah dia cerai sama bininya. Suatu hari temennya datang terus bawain dia ke cult yang bilangin yes man ke semuanya. Nah, akhirnya dia memulai hal itu dan awalnya membuka banyak opportunity, tetapi juga banyak yang membuat dia apes. Pada akhirnya itu lead him to an adventure with this girl that he really likes, right? But of course, kita nggak bisa selalu ngomongin ya ke semuanya kan, soalnya nggak semua ya itu akan give you great opportunities. I am not the awful person that I know that I was. I don't even know that person. And I'd like to believe, I have to believe that if you knew that, if in your heart you really, really knew that, you wouldn't be getting ready to marry someone right now unless that someone were me. And lastly, karakternya Jennifer Gardner, si Jenna, in 13 Going on 30, di mana dia tiba-tiba berubah dari 13 sampai jadi 30 ya. Karena dia pengen cepet-cepet popular, cepet-cepet kaya, cepet-cepet oke, sukses. Dan akhirnya dia punya karir yang oke banget. Cowok idaman lah yang perutnya kotak-kotak. Tapi ternyata dia nggak bahagia. Kenapa? Karena the love of her life is actually her best friend, right? Bukan cowok kotak-kotak itu. Jadi, money can't always buy happiness. It's not everything. So, the lesson from this session is that walaupun lu semakin tua, gak otomatis lu mature. You have to earn your wisdom. And from the characters, Adam Sandler, things happen for a reason. Bad things happen to good people, and that's okay. Trust the process because it gives flavor to your character. Lagian, lu bisa banyak cerita interesting kan? Buat teman-teman lo. And for Jim Carrey, you can learn that there is moderation for everything. You can't just always say yes walaupun lebih banyak opportunity lo dapat dari ngomong iya. So know your limits. Humbleness is not discrediting where your talent is, but understanding the measurement of your own self. And lastly, lo kalau mau hidup sih boleh pilih dua-duanya, otak dan hati. Siapa bilang harus pilih satu? Marry your best friend and also chase that career path that you want. Until next time, beautiful souls. Bye.